ভারতবর্ষের উড়িষ্যা রাজ্যের কটক রাজধানী, তার থেকে একটু দূরেই ভুবনেশ্বর নামক স্থান আছে। আমরা আজকে ভুবনেশ্বরে দর্শন করতে গিয়েছি বেশ কয়েকটি স্থান। তার মধ্যে প্রথমেই হরিহর ক্ষেত্র, সেই লিঙ্গরাজ পরে, তারপরে যাওয়া হয় বিন্দু সরোবর, তারপরে যাওয়া হয় অনন্ত বাসুদেব। এই তিনটি পাশাপাশি স্থানে দেখা হয়। তাছাড়াও আরও আছে উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, কাণ্ঠিল্য, তারপরে নন্দনকানন ইত্যাদি তো অনেক আছেই। তো সেইগুলাই আমরা ওই দিকের সাইটগুলো দর্শন করার জন্যই রওনা হয়েছি। সমস্ত ভক্তদেরকে নিয়ে আমাদের গাড়িতে ভক্ত সংখ্যা, সেই সবাইকে নিয়েই আমরা মহাদেবের স্থান দর্শন করতে যাচ্ছি। পরম বৈষ্ণব মহাদেব বৈষ্ণবানাম যথাশম্ভু, তিনার লীলাস্থান দর্শন করতে যাচ্ছি। স্বয়ং মহাপ্রভু পর্যন্ত গিয়েছিলেন সেই সমস্ত স্থান দর্শন করতে। চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থেতে আলোচনা করা আছে। মহাপ্রভু যে গিয়ে সেখানে নৃত্য করেছিলেন, কীর্তন করেছিলেন, এই কথা আলোচনা করা আছে। তো সেখানে হরিহর ক্ষেত্র 108টি শিবলিঙ্গ আছে, অন্যান্য দেবদেবীদের মন্দিরও আছে, সেখানে আমরাও রওনা হয়েছি। তো বিশেষ কথা হলো, এখন বর্তমানে অধিকাংশ মোবাইল ক্ষেত্রেই ভিতরে মোবাইল নিতে দেয় না, বা সেখানে রেকর্ডিং করা যায় না, বাইরে থেকে রেকর্ডিং করতে হয় যতটুকু সম্ভব হয়। যাই হোক, আমরাও সেইভাবে চেষ্টা করেছি এবং রেকর্ডিং করেছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। এই অনন্ত বাসুদেব মন্দিরও আমরা দেখাবো, আর তৎসঙ্গে আমরা এই বিন্দু সরোবর দেখাবো। এই যে বিন্দু সরোবর দেখতেছেন, মহাদেব এবং পার্বতী যখন ভুবনেশ্বর একাম্বরে বাস করেছিলেন, সেই সময়ে অসুরের উৎপাত হয়েছিল। তাই পার্বতী দেবী অসুরদেরকে বধ করতে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, এতে ঘেমে বড় লুটপুট হয়ে গেছিলেন। তাই মহাদেব সমস্ত বিশ্বের যত তীর্থ আছে, সমস্ত তীর্থ থেকে বিন্দু বিন্দু জল এনে এখানে দিয়েছিলেন। তার থেকে বিন্দু সরোবর হয়েছিল এবং মা পার্বতী সেখানে স্নান করেছিলেন। তাই এইখানে যারা স্নান করেন 60,000 কোটি তীর্থের জলে স্নান করার ফল লাভ করতে পারেন। এবং এইখানে দেখবেন কুণ্ডের পাশে বসে অনেকে পিণ্ডিদান করতেছেন, অনেকে তর্পণ করতেছেন। তর্পণ, পিণ্ডিদান ইত্যাদি কার্য চলতেছে। অত্যন্ত পবিত্র স্থান, পবিত্র তীর্থ, পবিত্র জল। এটি হলো অনন্ত বাসুদেবের দরওয়াজা। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের দরজা হলো এটা। আচ্ছা, আর এটার ঠিক বিপরীত দিকেই হলো এই বিন্দু সরোবর। তাই আমরা এই বিন্দু সরোবর দর্শন করাচ্ছি আমাদের সমস্ত ভক্তগণ। দেখো, বিন্দু সরোবরে গিয়ে তারা কি করতেছেন, আচমন করে হাত পা ধুইতেছেন, ধুয়ে তারা আসতেছেন। আর এটি হলো অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে। এবার ওই যে হাঁড়ি পাতিল সব ধোয়া হচ্ছে, এর মধ্যে আবার রান্না হবে, ভোগ হবে। অনেকে ভোগ প্রসাদে নিয়ে যাচ্ছেন, ওই যে দেখা যাচ্ছে, দেখেন, ভোগ প্রসাদ নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেছেন। এই জন্য এই স্থানে একটা বাঁশ ফেলে রাখা হয়েছে, যাতে এইদিকে আমরা যেতে না পারি, দর্শনীয়রা যেতে না পারে। আর সব পাণ্ডারা দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে সেই ভোগ প্রসাদ সেখানে দিচ্ছেন। অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের ভোগ প্রসাদ প্রবেশ হইতেছে। আর আমাদের ভক্তগণও সবাই যাচ্ছি দর্শন করার জন্য। অনন্ত বাসুদেবের দর্শন করার জন্য আমরা ভিতরে প্রবেশ করছি। তখন সারি সারিভাবে ভোগ সাজানো হয়ে গেছে। কয়েকশো হাঁড়িতে অন্ন, সবজি, ব্যঞ্জন সুন্দর করে সাজানো হয়ে গেছে। তথাপিও আমরা দর্শন করতে পেরেছি। কিন্তু উনি বললেন যে আপনারা ভিডিও করবেন না, মোবাইল করবেন না, আপনারা শুধু এইভাবে দেখে চলে যান। তো মন্দিরের ভিতরে ঢুকে আমরা দর্শন করেছি এবং বাইরে ভিডিও করতে কোনো আপত্তি করেন নাই। এই জন্য বাইরে আমরা সুন্দরভাবে ভিডিও করেছি। কোথায় লাকড়ি রাখা আছে, কোথায় মটকি রাখা হয়, কোথায় সবজি আমানি করা হয়,
এই যে সব সবজি আমানি করে করে রাখা হচ্ছে, সবজি আমানি করে ধোয়া হয়েছে এবং হাঁড়ির মধ্যে সবজি ঢুকিয়ে বসানো হয়েছে। তো এইভাবে অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের আমরা পরিক্রমা করেছি। हेलो फ्रेंड्स आपण मानको आउ एक नुवा वीडियो रे स्वागत जणाउछि। आजिर वीडियो रे आमे देखिबा बिंदु सागर बा बिंदु सरोवर दर्शन करेछि। देखन बिंदु सरोवरेर शुभटा कि बिंदु सागर ओडिसा रे एक बहु पवित्र पुष्करणी जहा कि वर्ल्ड फेमस लिंगराज टेंपल रो उत्तर रे एवं अनंत वासुदेव मंदिर रो पूर्व दिगरे अवस्थित अछि। बिंदु सागर टी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रो मात्र 4.5 किलोमीटर दूर रे अवस्थित अछि। स्थानीय लोक मैंने विश्वास करती जे यही बिंदु सागरटी स्वयं भगवान शिवों द्वारा सृष्टि हुई। बिंदु सागर रे थरे बुड़ मारिले किंबा बिंदु सागर जलपान कले नाना रोग व्याधि मुक्ति मिली थाए बोली स्थानीय लोक मैंने विश्वास सरोवर के परिक्रमा करार रास्ता आछे। सरोवरेर मध्य सबाई स्नान करें तार जलपान करें पूजा करते व्यवहार करा। बिंदु सागर चारिपाखरे विभिन्न बहु पुरातन मंदिर मान अवस्थित अछंती एवं बिंदु सागर ठीक मझिरे मध्य एक मंदिर अवस्थित। महादेव समस्त विश्व থেকে समस्त तीर्थ থেকে बिंदु सागर लंब प्रायतः 1300 फुट होइतिबा बेले ओसार प्रायतः 700 फुट अछि। सरोवर नामे से प्रसिद्ध होइছে। विश्व प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर दर्शन ପାଇଁ आସୁଥିବା श्रद्धालु माने मध्य बिंदु सागर रे स्नान करी पुण्य अर्जन करिथान। विभिन्न भावे वर्णन करे गिয়েছে। संक्षेपे এই কথাই বলা যায় যে এই बिंदु सरोवर पुरी नरेंद्र पोखरी भली भुवनेश्वर यही बिंदु सागर मध्य बहु पुरातन और बहु प्रसिद्ध। एठाको प्रतिदिन बहुत लोक माने विजिट करिथांती। बहुत लोक एठी स्नान करी पुण्य अर्जन करबा पई आसीथांती। महिमा आरो कार्तिक मासरे पड़ुथबा कार्तिक पूर्णिमा बहुत संख्यक श्रद्धालु एठाको आसी विभिन्न प्रकार बोईत बसन मध्य करिथांती। सरोवरेर मध्य आबार मंदिर आछे, महादेवेर मंदिर दर्शन करते पाচ্ছেন। तो এই बिंदु सरोवरे चतुर्दिक থেকে समस्त भक्तगण आसेन दर्शन करार जন্য। এটি ভারতবর্ষের মধ্যে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখুন बिंदु सागर चतुर्पार्श्वे बुलिबा पाई गोटे बहुत सुंदर और सफा सुतरा रास्ता निर्माण करा जायछि। आपण एही रास्ता दे पूरा बिंदु सागर संपूर्ण बुली पारिबे। पड़े रास्ता আছে अनंत वासुदेव मंदिर एपाट থেকে एठी सामने रे देखंतु लिंगराज मंदिर दृश्यमान हेउछि। सुविधा जगह निये এই बिंदु सरोवर अवस्थित। तार परिधा परिधि एही बिंदु सागर पश्चिम घोड़ार मध्य एक एकाम्र वन अछि जोटारे 200 रु अधिक औषधीय गुणयुक्त गछ अछि। यही एकाम्र वन वीडियोटी जदि आपण माने देखिबा को चाहंती ताहार लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे देई देबी एवं एंड स्क्रीन रे मध्य देई देबी। आपण माने चाहिले देखि परिबे। आपण माने जदि एही बिंदु सागर आगुर केबे विजिट करि नाहंती तो निश्चित विजिट करंतो। मते भी आसी केटी बहुत भलो लागिला। आशा करूछि आपण मानक भी ए बिंदु सागर आ एकाम्र वन दुईटा जाक बहुत भल लगे। कारण ये दुईटी जाक पूरा पाखापाखि अच्छी आ लिंगराज मंदिर मध्य यही ओल्ड टाउन आसिले आपन को बहुत सारा पुरातन मंदिर मिल जाव विजिट करने। आमर यही चैनल रे आम रेगुलाली ओडिशार समस्त प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरातन एवं विभिन्न पर्यटन स्थल मानकर वीडियो अपलोड करिथाउ। तेणु यही सब वीडियो को देखिया आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहाँ फल आमर समस्त वीडियोर नोटिफिकेशन आपन को अति सहज मिल जाए। मुझे ठिया बिंदु सागर पश्चिम हुड़ारे जो एकाम्र वन अच्छे कहती जो 200 रु अधिक औषधीय गुणयुक्त गछ अच्छे। बाम पट को गले एकाम्र वन पड़ी था। मुझे आगे टे देखी कि एकाम्र वन कौटी अच्छी। यही पटे अच्छी एकाम्र वन जार संपूर्ण वीडियो मुझे ऑलरेडी अपलोड कर सारी आम चैनल रे। आपण मैंने देखा चाहिए मुझे तार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी।
एंड स्क्रीन भी देदेवि आप चाहिए देखिपारे बहुत इंपोर्टाट दरकारी औषधीय गछ सब ये अच्छी आपण मानक यही भिडियोटी जदि भल लगी था लाइक शेयर और कमेंट करेंगे और नुआ करे जदि आम चैनल को